फ्रेंड्स आज के आमी और मा आबार एक चैलेंज भिडियो निये एसेछि। आज के देखी चैलेंजे की आछे। आछे भात चिकेन डाक बांगलो और आछे गाजर पेঁয়াজ कली और बिन्स दिए भाजा। এই হচ্ছে আজকের চ্যালেঞ্জের খাবার। তাহলে চ্যালেঞ্জ শুরু করছি। লেটস স্টার্ট 3 2 1 দেখি আজকে কে উইনার হয়। মাটা কি উইনার হবে কারণ আগের দিন হেরে গেছে।